रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुद कहा पहले उस पे अमल किया। वो क्या अमल किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि रमजान के आने से पहले नबी ने रमजान का बहुत जबरदस्त इस्तकबाल किया है, ये बताने के लिए कि ये मामूली मेहमान नहीं है, मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम मेहमान है। इस्तकबाल किया है कैसे? हम इस्तकबाल कर लेंगे रमजान मुबारक के मैसेज चला के, मुमकिन है थोड़े दिनों के बाद हम भी झंडियां वंडियां लगाना शुरू कर दे, रमजान आ रहा है और तंबू वंबू लाइटें वाइटें और वगैरह वगैरह। लेकिन नबी का ये इस्तकबाल नहीं था। नबी रमजान का इस्तकबाल कैसे करते थे? रमजान में का जो सबसे बड़ा वस्फ क्या है? रोजे। रमजान में रोजे फर्ज है ना, तो नबी शाबान से ही रोजे रखना शुरू कर देते थे। नबी क्या करते थे? जितने रोजे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाबान के महीने में रखते थे, इतने रोजे किसी और साल में किसी और महीने नहीं रखते थे। ये इस्तकबाल है, समझ रहे हो बात को? ताकि अपने आप को उसके लिए पहले से तैयार कर लें। हम नहीं रखते शाबान में रोजे, और ये नबी की शफकत कि उम्मत खुद क्या किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? शाबान के रोजे रखे कसरत से, मगर उम्मत को कहा कि निस्फ शाबान के बाद रोजे मत रखो। क्यों? इसलिए कि 15 शाबान के बाद अगर रोजे रखोगे कमजोर ना हो जाओ, रमजान की ताकत कहीं खत्म ना हो जाए। खुद रखें, उम्मत पे शफकत की, तो पता ये चला कि 15 शाबान तक उम्मत को हुक्म है जितने ज्यादा रोजे रख सके, और जो ताकतवर है सेहतमंद है वो 15 के बाद भी रखे। मगर हमारे यहां का ना ताकतवर रख रहा है ना कमजोर रखे, वो रमजान में नहीं रखता, इधर पहले क्या रखेगा वो? इस्तकबाल का ये मतलब है। दूसरी बात, रमजान की दूसरी बड़ी इबादत क्या है? पहली इबादत जो रमजान की सबसे बड़ी है वो रोजा है। दूसरी क्या है बताइए? तरावी। तरावी में कुरान की तिलावत होती है। तो रमजान के आने से पहले शाबान के महीने में ही तहज्जुद का एहतमाम शुरू कर दिया जाए और तिलावत की कसरत शुरू कर दी जाए। समझ में आ रही है बात? तीसरी बात, रमजान का महीना अल्लाह ने हम पे फर्ज इसलिए किया ताकि हमसे गुनाह छूट जाएं, तो शाबान में ही गुनाहों से इज्तिनाब करना शुरू कर दिया जाए, ताकि रमजान तक पहुंचते पहुंचते सारे गुनाह छूट जाएं। जो जिस बुराई में मुब्तला है, शाबान ही से उस बुराई को छोड़ने की कोशिश शुरू कर दे। समझ में आ रही है बात? ये 3 काम करने किस महीने में? बोलो भाई, शाबान में। एक, रोजे रखने नफली। नंबर 2, रात को तहज्जुद की थोड़ी सी हिम्मत करनी है। और नंबर 3, गुनाहों से बचने की। गुनाह किसे कहते हैं? बदनजरी है। आजकल इंटरनेट पर बहुत बेहुदा चीजें देखी जा रही हैं। जवान आदमी अपने आप को इन चीजों से बचाने की कोशिश करे। माँ बाप की नाफरमानी बहुत हो रही है घरों में, बाप का एहतराम ही निकल गया है। माँ का तो फिर भी थोड़ा सा कर लेते हैं, क्योंकि माँ जो है ना आगे से वो बेचारी कमजोर होती है, डरती है औलाद के सामने। बाप चूंकि जवाब देता है तो फिर ये आगे से डबल भर के उसको जवाब देते हैं। इसलिए बाप का एहतराम जरा मुश्किल होता है, क्योंकि बाप सुना देता है खरी खरी, तो आप में बर्दाश्त है नहीं, आप उससे ज्यादा खरी खरी सुना देंगे उसको। तो अभी से कंट्रोल करें, ये यकीन कर लें कि ये मेरा बाप है, इसकी पेशानी पर अगर मैंने मोहब्बत की निगाह डाली, एक हज और उम्रे का सवाब मिलेगा। नफरत की नहीं, मोहब्बत की बन के रहे। अल्लाह ताला हम सबको नेक औलाद बनने की तौफीक अता फरमाए और मुशफिक बाप बनने की तौफीक। वमा अलैना इल्लल बलाग। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो खुद कहा पहले उस पे अमल किया। वो क्या अमल किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि रमजान के आने से पहले नबी ने रमजान का बहुत जबरदस्त इस्तकबाल किया है, ये बताने के लिए कि ये मामूली मेहमान नहीं है, मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम मेहमान है। इस्तकबाल किया है कैसे? हम इस्तकबाल कर लेंगे रमजान मुबारक के मैसेज चला के, मुमकिन है थोड़े दिनों के बाद हम भी झंडियां वंडियां लगाना शुरू कर दे, रमजान आ रहा है और तंबू वंबू लाइटें वाइटें और वगैरह वगैरह। लेकिन नबी का ये इस्तकबाल नहीं था। नबी रमजान का इस्तकबाल कैसे करते थे?
رمضان میں کا جو سب سے بڑا وصف کیا ہے؟ روزے. رمضان میں روزے فرض ہے نا، تو نبی شعبان سے ہی روزے رکھنا شروع کر دیتے تھے. نبی کیا کرتے تھے؟ جتنے روزے آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں رکھتے تھے، اتنے روزے کسی اور سال میں کسی اور مہینے نہیں رکھتے تھے. یہ استقبال ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تاکہ اپنے آپ کو اس کے لیے پہلے سے تیار کر لیں. ہم نہیں رکھتے شعبان میں روزے. اور یہ نبی کی شفقت کہ امت خود کیا کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے روزے رکھے کثرت سے، مگر امت کو کہا کہ نصف شعبان کے بعد روزے مت رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ 15 شعبان کے بعد اگر روزے رکھو گے کمزور نہ ہو جاؤ، رمضان کی طاقت کہیں ختم نہ ہو جائے. خود رکھیں، امت پہ شفقت کی تو پتہ یہ چلا کہ 15 شعبان تک امت کو حکم ہے جتنے زیادہ روزے رکھ سکے، اور جو طاقتور ہے صحت مند ہے وہ 15 کے بعد بھی رکھے. مگر ہمارے ہاں کا نہ طاقتور رکھ رہا ہے نہ کمزور رکھے. وہ رمضان میں نہیں رکھتا، ادھر پہلے کیا رکھے گا وہ؟ استقبال کا یہ مطلب ہے. دوسری بات، رمضان کی دوسری بڑی عبادت کیا ہے؟ پہلی عبادت جو رمضان کی سب سے بڑی ہے وہ روزہ ہے. دوسری کیا ہے بتائیے؟ تراویح. تراویح میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے. تو رمضان کے آنے سے پہلے شعبان کے مہینے میں ہی تہجد کا اہتمام شروع کر دیا جائے اور تلاوت کی کثرت شروع کر دی جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تیسری بات، رمضان کا مہینہ اللہ نے ہم پہ فرض اس لیے کیا تاکہ ہم سے گناہ چھوٹ جائیں. تو شعبان میں ہی گناہوں سے اجتناب کرنا شروع کر دیا جائے تاکہ رمضان تک پہنچتے پہنچتے سارے گناہ چھوٹ جائیں. جو جس برائی میں مبتلا ہے شعبان ہی سے اس برائی کو چھوڑنے کی کوشش شروع کر دے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ 3 کام کرنے کس مہینے میں؟ بولو بھائی. شعبان میں. ایک، روزے رکھنے نفلی. نمبر 2، رات کو تہجد کی تھوڑی سی ہمت کرنی ہے. اور نمبر 3، گناہوں سے بچنے کی. گناہ کسے کہتے ہیں؟ بد نظری ہے. آج کل انٹرنیٹ پر بہت بیہودہ چیزیں دیکھی جا رہی ہیں. جوان آدمی اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچانے کی کوشش کرے. ماں باپ کی نافرمانی بہت ہو رہی ہے گھروں میں، باپ کا احترام ہی نکل گیا ہے. ماں کا تو پھر بھی تھوڑا سا کر لیتے ہیں کیونکہ ماں جو ہے نا آگے سے وہ بیچاری کمزور ہوتی ہے، ڈرتی ہے اولاد کے سامنے. باپ چونکہ جواب دیتا ہے تو پھر یہ آگے سے ڈبل بھر کے اس کو جواب دیتے ہیں. اس لیے باپ کا احترام ذرا مشکل ہوتا ہے کیونکہ باپ سنا دیتا ہے کھری کھری، تو آپ میں برداشت ہے نہیں، آپ اس سے زیادہ کھری کھری سنا دیں گے اس کو. تو ابھی سے کنٹرول کریں. یہ یقین کر لیں کہ یہ میرا باپ ہے، اس کی پیشانی پر اگر میں نے محبت کی نگاہ ڈالی 1 حج اور عمرے کا ثواب ملے گا. نفرت کی نہیں، محبت کی بن کے رہے. اللہ تعالی ہم سب کو نیک اولاد بننے کی توفیق عطا فرمائے اور مشفق باپ بننے کی توفیق.